السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأكملهم عقلا، وأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية، وأشجع الناس، وأكرم الناس، وأحسنهم قضاء، وأسمحهم معاملة، وأكثرهم اجتهادا في طاعة ربي، وأصبرهم وأقواهم تحملا، وأخشأهم لله قلبا، وأرحمهم بعباد الله تعالى، وأشدهم حياء، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، ولكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء أنفع منه في تحقيق المطلوب ودفع الضر والشر وتفريج الكرب والهم وجلب الخير والبركة. وإذا فوض أمره إلى الله وأحسن توكله عليه وأخلص الاتجاه وصدقت نيته وحضر قلبه وألح على الله في دعائه وسؤاله، متوسلا إليه بأسمائه وصفاته، موقنا بالإجابة غير يائس ولا شاك، مقرا بعجز نفسه وفاقته وحاجته إلى ربي، فإن الله عز وجل لا يرده خائبا ولا يسمت فيه عدوا ولا حاسدا. ولذلك قال جل جلاله: ادعوني أستجب لكم، أي اذكروا ربكم وادعوه واسألوه من فضلي، فإن الله يحب أن يسأل. استعان الرسل والصالحون والطيبون والطيبات بالدعاء في أشد أوقاتهم وفي أقسى المحن، فأزال الله كربهم وحقق لهم الخير ونجاهم من الغم وآمنهم من الخوف وشفاهم من المرض. فما أعظم رحمة الله، فعليكم بالدعاء. وفي الحديث: سلوا الله من فضلي فإن الله يحب أن يسأل. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتعلقوا بربكم وتوجهوا إليه وأحسنوا الظن به،
واعرفوا سنن الله عز وجل وابتعدوا عن أسباب قسوة القلوب ولا تغلبنكم غفلة أو تقعدكم شبهة فإن للدعاء أثره في تحقيق الرغائب ودفع المصائب وحصول الطمأنينة ونزول السكينة واعلموا أنه سبحانه بفضله وكرمه يجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويكشف البلوى. أمبي الله تنو أمبي بركة دا أندب ماي سبحانه وتعالى ale de masai ani tanunin kakan su ani tile bela jelen kononana ani barka dali kakan sangani wati bela jelen kononana ale de masai aya aka jon yamariya nale ala weleliye ala ya ka jon yamariya nale ala delliye ala ya aka jon yamariya ni dama kasiliye ka tagale alama ode kama ako aka alqur'an bakono aka jonma ako ud'uni astajib lakum ayne ala wele mbaw jabi ay ñini nin kene ala fe mbe awla ñini mbadi awma ay dama kashili kene ala ye ne ala de aw ko dama kashi ne ala de ya mine bagay ne ala de aw hami an ya bagay ne ala de aw ko lajarabilu ko olu wili bagay ne ala de yaw ka kabana ganko olu bambagay ne ala de yaw hami olu noya bagay ngani mbela jelen sirlembe muna ala ka jonka ala delini mbela jelen sirlendo odela ni mbela jelen sirlendo ala ka jonka ala deli dela ni mogo mi mañini ala fe ika hakete ala kande ni mogo mi ma ala deli ika hakete ala kan illa ñini sorobali alla de kadaka ala ko ale de an ñini fem bela jelen ale de jolen no jonka ko bela jelena ale de masaye masa ñenema do alhay masa ñenema do fem bebe saya nene fo ala kadaka ala de saya dan qayyum walidi jolindo jonka ko bela jelena ale ala ale de jolindo jonka ko bela jelen koro atafo jon shima ikadilli chara atafo jon shima ikanyini fen chara atafo jon shima ikamanyma ko kan chara atafo jon shima ikadama kasili kan chara. Au contraire ala be dima ka jon koro de muna ibe nyene kane ala deli muna ibi yeremne ka bone ala deli ma muna itene ala deli su anitle sangani wati bela jelen kono nana yali jom se ka kari ala ko chugudi jom se ka ta ala ko chugudi jom se ku dama kasi joni wore minte ala ye ni ka dama kasili ke ala ka jon o jonye ala ka o jon snaw o fana hami min nanu be nyogana o taw dama kasili ke jonye ni hami mba to bela jelen farla nyogonka u bela jelen metu ka dama kasili ke jonye abado ka fo dama kasili laba mi be jonna o de ala e o kuma nga damne ala la kadaka ni ala na le sona abana
ni ala sona aka jɔn min ka weleli ma o ye karilen ka bɔ buna adamadenw ka weleli bɛɛ lajɛlen kɔ ni ala sona aka jɔn min ka laɲini dilila ma o tigila ma karila ka bɔ adamadenw olu nɔfɛ gɛni ma ko bɛɛ lajɛlen na ala dun ka sɔn aka jɔn ka laɲini dilila ma ala ka sɔn aka jɔn ka laɲini kɛli la a ye o bɛ sɔrɔ jɔn ka cɛsiri de fɛ ala batoli wa ala bato yɛrɛ bɛ dabɔ nata min kama silamɛw o de ye duwawu min bɛ k'a kɔnɔna na duwawu ninnu bɛ se ka minɛ cogo min na ka d'a kan ni ala sɔnna ka ban a banna dɛ ni ala sɔnna ka jɔn min ye o danfara bɛ kɛ o ni ala ka jɔn tɔ bɛɛ lajɛlen cɛ dugumakolo kɔ kan fo ka taa se buru fiyɛ don ma ala sɔnna ka jɔn min ye nka ala bɛ sɔn a ka jɔnw ye ka sharti kɛ jɔn k'a dɔn ko ala ye ma ye a kan ka siran ma min ɲɛ o kɔfɛ jɔn ka ala kelen k'o k'a damakasi yɔrɔ ye k'a ka damakasili kɛ ala ye kana fila fara ala kan i ka baara si kɔnɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a bɔra ala yɔrɔ ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ni tɔɔrɔ ko fana ser'i ma i k'a dɔn k'o fana farala ala la nin de ye sira ye n'o ye ala kelenbanciya sira ye n'o ye damakasili sira ye ka bɔ jɔnw ma ka taa setigi masa ala ma nin de ye fɛn ye allahu subhanahu wa ta'ala ye min ɲini a ka jɔnw fɛ k'ale ala deli su k'ale ala deli tile an ka damakasili kɛ ale ala ye an laɲini bɛɛ lajɛlen an ka ɲini ale ala fɛ an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min n'o ni batoli ka kan fɔ ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don ala ka cidenw laban a cira ni diinɛw laban ye ka ci mantonw ma manton min n'o de fana kɛra mantonw laban ye an bɛ kisi ani nɛɛma kɔrɔkɔrɔya ala ka cidenba in ye a n'a furumuso barikamaw ala ka diɲɛ bɛ ka t'u ma n'o ye muminun baw ye a n'a ka sahababaw ka daminɛ sahababa cɛ naani ninnu na ka taa bila sahaba tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ bɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen ma u ye cɛsiri min kɛ ala ka diinɛ sinsinni na alakira balolen ɲɛna anu ye cɛsiri min kɛ ala ka diinɛ sinsinni na alakira ntanyalen kɔfɛ allahu subhanahu wa ta'ala ko k'ale diɲɛna u ma ale diɲɛna u ma aljana so min n'u na ka kan allahu subhanahu wa ta'ala y'o aljana so labɛn k'u makɔnɔ ka da u ka jɔyɔrɔ kan ale ala ka diinɛ sinsinni na ala ka diɲɛ bɛɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen ma alakira ko alayhi salatu wassalam ko ni silamɛya kɛra jirisun ye k'ale ka sahaba ninnu joli o de kɛra ji ye ka jirisun k'a labalo nin b'a yira k'a fɔ silamɛw ala ye diinɛ min di an ma diinɛ in ni cɛsiri de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ ka d'a kan ni maa ma diɲɛ ko o ko n'i cɛsiri ala i laban i bɛ ɲɛ sɔrɔ ala dɛ hali mana ko n'i cɛsiri ala i ka cɛsiri kama a bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ sababuya dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na katara tɛ sɛbɛko ma sɛbɛko dan ye ala ko ye dɛ sɛbɛko dan ye ma batoli ye dɛ o tuma o tɛ baara ye silamɛ ka kan ka salaya baara min na o tɛ baara ye silamɛ ka kan ka lafu baara min na ka d'a kan fɛn min ye hɛrɛ ye silamɛ ma duniya ani lahara o de ye ala y'an da batoli min kama an k'an cɛsiri ma ɲi batoli fɛ silamɛw an bɛ waati min kɔnɔ sisan ni nin ye n'o ye ala ka nin lɔhɔrɔmakaloba in ye n'o ye sunkaloba in ye a daminɛna an ɲɛna hɛrɛ kɔnɔna na i b'a fɔ k'a daminɛna kunun dɔrɔn nka bi an ka sɔrɔ a bɔda de la ka tɛmɛ a camancɛ kan silamɛw nin kaloba min n'an b'a kɔnɔ cɛsiri min ni maa minnu ye nin kalo in fusamanciya faamuya olu bɛ ka cɛsiri min kɛ nin kalo in kɔnɔna na o yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ o tigilamaw
olu ye kalo in lohoroma min b'a la baraka min b'a la fusamantiya min b'a kɔnɔ maa minnu cɛsirilen don u ma batoli la kɔnɔ olu y'a faamuya dɛ ka d'a kan mɔgɔ t'i laɲini sɔrɔ foyi kɔnɔ i ma cɛsiri kɛ fɛn min na hali n'i ye fɛn min sɔrɔ fu n'i ma minɛ ko ɲuman na ka cɛsiri kɛ n'a ye i laban a bɛ tila i la diinɛ in min ni Allahu subhanahu wa ta'ala y'a di an ma maaw kɔnna anw ɲɛ dugumakolo in kɔ kan olu ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diinɛ in nɔfɛ mais anw ye diinɛ in sɔrɔ k'an to sunɔgɔ la o de kama an bɛ salaya o de kama an bɛ lafu o de kama fɛn wɛrɛ bɛ kɛ an bolo min bɛ bonya an ma ka tɛmɛ ma in batoli kan ka tɛmɛ diinɛ in minɛli kan n'an bolo fila ye ka da kan n'i ye fɛn min sɔrɔ fu la i tɛ valeur dɔn o la dɛ n'o tɛ minnu sɛgɛnna diinɛ in nɔfɛ k'u joli bɔn a nɔfɛ k'u ka jamanaw bila a nɔfɛ k'u ka nafolo tiɲɛ a nɔfɛ k'u sigiyɔrɔw bila a nɔfɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a nɔfɛ o si ma to olu k'u kɔtɔrɔma bɔ ni diinɛ ye o si ma to olu ka limaniya ka lafu fo ye min fara olu ka cɛsiri an'u ka ala dɔn n'u ka limaniya kan an y'a sɔrɔ fu la o de kama ala bɛ hɛrɛ waati baw di an ma a batoli la olu bɛ tɛmɛ an kan ten fu n'i y'a lajɛ kabini an donna ala ka nin kalo barikama in tile 10 laban kɔnɔna na silamɛw bɛ tile sun ala ye ni suntigɛ kɛra u bɛna farida seli ala ye ala ka sow kɔnɔ ka ban ka nafila kɛ ala ye safo seli kɔfɛ ka segin ka t'u ka denbayaw la walima ka sabati ala ka sow kɔnɔ n'o ye ala ka misiriw ye ni su nana se minuit ma u bɛ wuli ko kura ka jɔ ala ye ka ruku ala ye ka sujudu ala ye ka damakasili kɛ ala ye fo kana se su 3 heures ma n'o fana sera u bɛ sigi k'u ka suguriw dun ka ban ka sabati ala ka sow kɔnɔ ka fajiri farida makɔnɔ k'o fana seli ala ye n'o banna o bɛɛ kɔfɛ i bɛ maaw ye ala ka jɔnw na cɛw b'u la musow b'u la olu bɛ sigi ka ala kofɔ u sigiyɔrɔ la fo ka taa tile bɔ n'i ye i bato kɛ ɲɔgɔnw lajɛ ala ka sow kɔnɔ n'o ye misiriw ye i b'a ye k'a fɔ sɛgɛn bolo u caman farikolo lafura sɛgɛn bolo u caman farikolo bɛ sɛgɛn taamaserew yira nka u k'a dɔn k'o sɛgɛn taamasere min bangelen don aw la o ye nɛɛmaw la belebele de ye o ye hɛrɛw la belebele de ye maa ka sɛgɛn ala ye o de ye sɛgɛn kun ye maa ka si ɲana ala ye o de ye si ɲana la hɛrɛma ye maa ka lafu ala batoli kama a ka dɔn o de ye lafuli la hɛrɛma ye n'o tɛ n'i ye diɲɛ ɲɛnamaya lajɛ adamadenw bɛ dugumakolo kɔ kan u sɛgɛnnen don su u sɛgɛnnen don tile tɔsi t'u n'u la diɲɛ girin ni diɲɛ nɔfɛ diɲɛ girin ani diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ boli la adamadenw sɛgɛnnen don k'u ɲɛrɔ ban dante ɲɛrɔ ban min na hali u tɛ sɛgɛn kun dɔn u yɛrɛ la u ɲɛrɔ bannen don hali u tɛ ɲɛrɔ ban kun dɔn u yɛrɛ la wa u bɛ to cogoya la ten fo saya bɛna ka n'u senkɔrɔ ma cɛ don min na o b'a sɔrɔ ala batoli waati bɛɛ lajɛlen tɛmɛn'u kan diɲɛ ɲinibagaw minnu ka programme bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ diɲɛ ma olu bɛ sɛgɛn min kɛ ala batola t'o ɲɔgɔn sɛgɛn kɛ olu bɛ ɲani min kɛ diɲɛ nɔfɛ ala batola t'o ɲɔgɔn ɲani kɛ ala nɔfɛ olu bɛ tɔɔrɔ min kɛ diɲɛ nɔfɛ ala batola t'o ɲɔgɔn tɔɔrɔ kɛ ala nɔfɛ o tuma silamɛw aw farikolo bɛ sɛgɛn min yira nin waati in na aw farikolo bɛ lafuli min yira nin waati in na aw farikolo ntanyalen don lafiya min na nin waati in na ani sunɔgɔ min na nin waati in na nin de ye waati la hɛrɛmaw ye aw farikolo ye waati min dɔn kabini ala y'aw dan ka da kan ni maa sɛgɛnna i daba ye i sɛgɛnna maa ye i kan ka sɛgɛn maa min ye ala k'an sɛgɛn ala ye ala k'an sɛgɛn ala ye ala k'an si an ɲana ala ye ala k'an si an ɲana ala ye ala k'an ɲɛji bɔ ala ye ala k'an ɲɛjiw bɔ ala ye ala k'an ka maɲumako kan lase ala ma ala kan'an kɛ maɲumako kan fɔbaga ye ka taa ala ka danfɛnw ma
Silamɛw nin de ye sɛgɛn na hɛrɛma ye. Silamɛw nin de ye lafuli la hɛrɛma ye. Silamɛw sunɔgɔ ntanya la hɛrɛma aw bɛ k'o wagatiw de tɛmɛna sisan nin nɔ. Ka d'a kan maaw bɛ si u ɲɛna mana la. U bɛ si u ɲɛna ko min na o ko sina de bɛ kɛ sababu ye k'u don jɛhɛnɛmɛ kɔnɔna na. Maaw bɛ tilen ka girin u tɛ su sunɔgɔ u tɛ tile sunɔgɔ u tɛ su lafiya u tɛ tile lafiya. U b'u sen ka su u b'u sen ka tile diɲɛ nɔfɛ u b'u sen ka fɛn min nɔfɛ o fɛn sina fana o de bɛ kɛ sababu ye k'u don jɛhɛnɛmɛ kɔnɔna na. C'est là où vous constatez aisément que s'épuiser pour la cause de Dieu est la meilleure façon de se dépenser. Se fatiguer pour la cause d'Allah est la meilleure façon de gérer son potentiel énergétique. Car Dieu nous a créés pour son adoration. L'énergie dont il nous a dotés, la force dont il nous a dotés, tout cela doit être mis au service de Dieu. Si vous donnez le meilleur de vous-même à Dieu, en retour, Dieu vous donnera le meilleur de lui-même. C'est-à-dire, ce que vous voudriez obtenir de lui, vous finirez par l'avoir. Mes frères musulmans, le thème de notre homélie de ce vendredi, car n'oubliez pas que nous vivons le dernier vendredi de ce mois béni de Ramadan. Ce dernier vendredi consacrera la clôture de la dernière prière de vendredi du Ramadan. Dans 2-3 jours, on aura terminé avec le Ramadan de cette année. Sachez, mes frères musulmans, que Dieu a fait de la dernière décade du Ramadan des véritables opportunités d'adoration pour les prières. Des véritables opportunités de prière et d'invocation pour les prières, pour les fidèles. Dans la dernière décade du Ramadan que nous vivons, Dieu a ouvert des véritables fenêtres de tir pour ceux qui veulent l'invoquer. Sachez que dans quelques jours, cette fenêtre de tir sera fermée. Cette opportunité arrivera à terme. Nous allons nous retrouver en dehors du Ramadan. Ceux qui n'ont pas capitalisé ce Ramadan auront le plus grand regret. Car le Ramadan de l'année 2016 en cours ne reviendra plus à notre vivant. Ceux qui l'ont capitalisé auront fait la meilleure affaire. Mais ceux qui ont laissé le Ramadan leur échapper, le regretteront toute la vie. Car le Ramadan 2016 s'achemine vers sa fin dans 2-3 jours. Nul d'entre nous ne sait s'il sera au rendez-vous du Ramadan de 2017. C'est comme cela que les croyants doivent concevoir leur agenda. Tant que vous avez la chance d'être parmi les vivants, tant que vous avez la chance de disposer de vos facultés mentales, tant que vous avez la chance d'avoir un potentiel de santé vous permettant de donner le meilleur de vous-même à votre Seigneur, n'hésitez pas une seule seconde. Car demain appartient à Dieu. Demain, c'est le plus grand inconnu pour chacun de nous. Pourquoi laisser aujourd'hui nous échapper? Pourquoi laisser aujourd'hui s'éloigner de nous avant que nous ne fassions tout ce qui est dans notre possible pour avoir Dieu? Car sachez une chose, celui qui a Dieu a tout. Sachez une chose, celui qui a Dieu ne manque de rien.
sachez une chose, celui qui a tout sauf Dieu n'a finalement rien. Tout l'objectif de l'esclave, des esclaves que nous sommes, tout notre objectif doit se focaliser sur la quête de Dieu, avoir l'agrément de Dieu. Car celui qui reçoit l'agrément de Dieu a validé sa raison de vie, sa raison de vivre. Celui qui bénéficie de l'agrément de Dieu dans sa vie a sans aucun doute atteint ses objectifs. Et l'agrément de Dieu se cherche au bout des efforts, au bout des veillées nocturnes, au bout des sacrifices que vous faites, au bout des aumônes que vous faites, au bout des bonnes œuvres que vous faites, vous finirez par avoir l'agrément de Dieu. Et tout cela sur un fond de crainte d'Allah. Craignez Dieu dans tout ce que vous faites. Car Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie. Et la mort vient de lui vers chacun de nous. Donc nous devrions craindre Dieu. Alkado kafo ambe wati minani no be kateme no ye nyina sungolo baynye amba juma labande kononana nyina sungolo bayn amba sultan labande kononana nyina amba kletan labande kononana nyina sungolo bayn akletan laban ala yo ke wati mi ni abato kela bow abolu wele kata chesri ma batolila Kadakan femi no de buna adamadenw u dakanyi no de ale ala ay femi latre ko be adamaden kelengelen na bela jelen soro diɲɛ ɲɛnɛmaya in kɔnɔ ya hɛrɛ ani tɔɔrɔ la ala b'o décider sunkalo tile 10 laban in de kɔnɔna na su la a bɛ fɔ su min ma ko Laylatul Qadr n'o ye latigɛ su ye silamɛw an kun kan ko bɛ latigɛ ala fɛ kuma min na n'o y'a sɔrɔ an ka surun ala la n'o y'a sɔrɔ an bɛ ala ka sow kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ an bɛ damakasi la ala ye n'o y'a sɔrɔ an bɛ misi la ala ye n'o y'a sɔrɔ an bɛ maɲumako kan fɔ la ala ye yali an hinɛ bɛ don ala la wa an hinɛ tɛ don a la a ka da la siga t'a la dɔ bɛ fara an hinɛ kan ala yɔrɔ ka da kan ala b'a dɔn k'ale ka jɔn minnu filɛ nin ye nin siɲɛna in na ale ka jɔn minnu filɛ nin ye nin rukun in na ale ka jɔn minnu filɛ nin sujudu in na ale ka jɔn minnu ni ɲɛji jɔlen filɛ ale ka jɔn minnu ni ɲɛji sigilen filɛ ninnu jigi tɛ maa si kan n'ale ala tɛ o tuma n'ale ala ye ninnu tɛgɛ fila kɔngɔ k'u bila jɔn bɛ n'u laɲini d'u ma wa n'ale ala banna fana ka ninnu laɲini d'u ma a bɛ mun ɲɛ ale ala ye a bɛ mun fara ale ka se kan foyi n'ale ala y'u laɲini d'u ma fana k'u ɲini fɛn bɛɛ nɔgɔya u ye ka hamibatɔw hami ban ka tɔɔrɔbatɔw ka tɔɔrɔ ban ka ɲɛjitɔw ɲɛji cɛ ka maa jigi tigɛlenw jigi tugu hami gɛlɛn bɛ minnu ka su ni tile k'o hami gɛlɛn ban ka fiɲɛ duman kɛ k'o tigiw fiyɛ n'ale ala ye nin bɛɛ lajɛlen hami nɔgɔya a bɛ mun bɔ ale ala ka se la foyi n'a ma kɛ fana a bɛ mun fara ale ala ka se ka foyi o kuma a ka da la siga t'a la a kɛli tɛ foyi bɔ a ka se la wa a b'a kɛ a kɛli tɛ foyi tiɲɛ ale ala ye ka da kan ala faden t'a ka jɔnw ye dɛ ala ka jɔn de ye an ye ala b'a dɔn k'anw ye dɛsɛbaatɔw damadamaw de ye ala b'a dɔn k'anw ye maa kɔlilen damadamaw de ye ala b'a dɔn k'anw ye hamibaatɔ damadamaw de ye nin de kama ala ye duwawu di silamɛw ma k'u ka duwawu u kana tulonkɛ duwawu la dɛ silamɛw k'aw kana tulonkɛ duwawu la dɛ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ad-du'a silahul mu'min alakira ko duwawu silamɛw aw bɛ duwawu min kɛ ko duwawu y'aw ka marifa de ye sɔrɔdasi ka marifa bɛ a bolo silamɛ ɲuman i ka marifa de y'i ka duwawu ye ka da kan n'i ka duwawu minɛna i b'a da to marifatigi la n'i ka duwawu minɛna i b'a da to nafolotigi la n'i ka duwawu minɛna i b'a da to masakɛ la n'i ka duwawu minɛna i b'a da to i jugu la n'i ka duwawu minɛna i b'a da to i fadenkɛ la n'i ka duwawu minɛna i b'i laɲini bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la yali n'an ma ala deli an bɛ taa jɔn de deli l'invocation qui est faite par le croyant, l'invocation du croyant est son arme de dissuasion.
Le croyant qui connaît l'importance de ces invocations, c'est qu'il dispose d'une arme de dissuasion, une véritable arme de dissuasion. Car à situation égale dans la vie, celui dont la prière est exaucée par Dieu a une longueur d'avance sur les autres. Adama de mrofla, au tira nyona, dianya na maya kono. Ala be minga do mine. Yali adabe jawla date jola. Ala be minga do mine kala be jawla de wa islamo akado ko damfara de do ni de. Ala ka awla nyini di aw ma dianya na mayen kono abe soro fen min fe. Ode obe ala deli min ke aka batu kono nana. Obe ala deli min ke aw haminanku kono nana. Kadaka dianya na mayen ani hamin de bitanyo gon fe. Ala te diɲɛ kɛ aljana ye k'a di mɔgɔ si ma n'o tun bɛ kɛ o tun bɛ fɔlɔ alakira la sallallahu alayhi wa sallam nka sabatira sahabaw ka seereya la ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahabaw ma ko dugukolo ko ko ni alakira b'a kɛ alayhi salatu wa salam a bɛ fɛn fɔlɔ min kɔ a ɲɛ fɔlɔ o ye duwawu ye n'a ye ko décision ta a bɛ fɛn fɔlɔ min kɔ a ɲɛ o ye duwawu ye ni ko wagati nana se a bɛ dɔ fara duwawu kan tuguni abe ala deli fa be seyro do la sahaba bo ya rasulullah akain te sa akain ya ala deli te ni ala sona ika do nun te bi anga ka minga anga ke. Vous voyez, le messager d'Allah nous a montré le chemin, l'importance de l'invocation, car toute notre adoration doit être focalisée sur l'invocation. Dieu nous a créés pour les prières, pour qu'on le prie, pour qu'on le supplie, pour qu'on l'implore. Dieu nous a créés pour ça. Notre démarche vers le Créateur doit s'articuler sur l'imploration, sur l'invocation, sur la repentance permanente. Dieu aime parmi ses serviteurs ceux qui se repentissent. Dieu aime parmi ses serviteurs ceux qui l'invoquent sans cesse, ceux qui l'invoquent sans arrêt. Car tant que vous invoquez Dieu, Dieu est avec vous. Le lien ne se coupera jamais entre celui qui invoque Dieu et Dieu. Le lien restera toujours entre Dieu et son serviteur qui l'invoque. Invoquer Dieu nuit, invoquer Dieu jour. Ay ala kofo nous zikrouye aka selu ni ñogonte aka selu watu kofe ay sabati aka ala kofo ako damakashi ke alaye kadaka jonka damakashili yere de kadi alaye ala ko kale be fe min fe jonga barala odi ko damakashili momin be ala deli ite salaya deli la ite timinangoya a deli la ne mena ka ala deli ni ko ina te sa te ga ke ali bi ma me ala e ka do fraka ni ala ko do mina ka bi jabi o don ye min ni tere hali hakli ma min ko ni ala fe abo bela jelen do ka jabi kono do ka duzu suma dima ka fien duman blaka na ififa ibe samaka bo hami kono yo ho kabini ala ki dan o hami amadel ka do ka nyana maya kono o be soro mun fe islamé ka timinandia ika doula. Dieu aime ceux qui persistent dans l'invocation. Quand vous commencez à invoquer Dieu un jour, 2 jours, une semaine, 10 jours, un mois, votre souci ne se dissipe pas, cela ne doit pas donner lieu à votre éloignement de Dieu. Bien au contraire, persistez dans l'invocation. Car Dieu dit qu'il aime ceux qui persistent dans l'invocation. Pour cela, il leur retarde même sciemment la réponse à certaines invocations pour pousser ses serviteurs à persister dans l'invocation. Car Dieu aime parmi ses esclaves ceux qui l'invoquent jour, qui l'invoquent nuit, qui l'invoquent matin, midi et soir. Ceux qui en marchant l'invoquent, ceux qui en se couchant l'invoquent, ceux qui dans leur travail ne cessent d'invoquer Dieu. Dieu aime ceux qui persistent dans l'invocation. Alors que
inna allaha yuhibbul mulihina fi du'a. ala bi mogo timinandi fe duwawu la mogo min ma fɔ hali bi ne ma jaabi o tɛ jigi mogo min kɔnɔ f'ale bɛ dɔ de farala hali bi a laɲini nka a ma kɛ dɛ nka hali bi ale t'i jigi tigɛ ala la ka d'a kan n'i tɛ ala dɔn de i b'i jigi tigɛ ala ala ka ciden tɛmɛnen dɔ bɛ yen n'o ye nabiyullahi zakariya ala ye misali di limaniyajɔnw ma ni zakariya ka histoire ye dɛ a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na nabiyullahi zakariya a n'a muso u ye san 80 tɛmɛ ka sɔrɔ a muso ma deli hali ka harijɛgɛ sɔrɔ jango ka se den ma nka kabini u mɔgɔ misɛn kabini muso bogotigi kabini zakariya kamalen a bɛ ala delila den na a ma ala deli dabila den na fiyewu ala ka den d'a ma ala ka den d'a ma a bɛ den ɲini ala fɛ ala de bɛ den di mɔgɔ ma a ka di ala ye ka den di mɔgɔ min ma kabini kamalen kana si bɔ kɔrɔbaya kana a si tɛmɛ kana siw bɛɛ jɛ ka muso si bɛɛ jɛ nka hali bi n'a y'a tɛgɛ fila jan ala ye a b'a fɔ n tigi ala e de bɛ se ka den di ne ma n b'a ɲini fɛ i ka den di yan san kana kɔntanya n tigi ala den di yan san kɔ ka sabati n tigi ala n sɔn den na san si kana n kana si la tunu a tora a bɛ ala deli la hali a mɔgɔkɔrɔbayalen kana muso si jɛ k'a ka koli tigɛ ka denko taamasere bɛɛ lajɛlen bɔ u ka farikolo kɔnɔna na pewu mɔgɔ si tɛ yen n'i ye kodɔnna ye cɛ ni muso selen san 80 kɔ ma n'i ye denko kuma mɛn olu da i b'a fɔ ko ninnu fila si kunkolo tiɲɛna u si n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ko hali bi den k'o den bɛ bɔ min o tɛ ala sɔnna mɔgɔ min ka delili ma ye dɛ silamɛw ala baliko tɛ yen ala dɛsɛko tɛ yen ala sɔnko de bɛ yen ni ala sɔnna fɛn fɛn ma ka ban a banna a bɛ kɛ cogo di o ye adamadenw de ka ɲininkali ye n tɛ ala tɛ aw ma masa in ka kumakan mɛn a ka alikuranɛ ba kɔnɔ ko innama amruhu idha arada shay'an فإنما يقول له كن فيكون نعلي دي مساينا جورا فمن كلي كان أبا فو كسنا يدي كي ما من على أبا فو كي وبا سرو كلي ديكلانسيرا كبا أبكا كي on devait savoir bien la dia Allah comme on veut savoir Allah est décideur de il est le seul qui décide Dieu est le seul décideur il est le seul qui décide et de tout. Il décide de tout. Des choses les plus simples aux choses les plus importantes. Tout dépend de lui. Alors Zacharia n'a pas cessé d'invoquer Dieu pour avoir une progéniture. Il a insisté sur la prière. Il a insisté sur l'invocation. Il n'arrête pas de demander à Dieu de lui donner une progéniture pour assurer la continuité de sa descendance. 80 ans passés. Et un jour, Dieu décide de répondre à son messager. Dieu décide d'accéder à la demande de ce vieux couple. Allah est mon frère, le Coran. Kaf ha ya sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا Zakaria be kan mun fɔ ala ye ala de bɛ kan lakale alikuranɛ kɔnɔ ala kɛra na mantonw ye k'a dɔn ko duwawu ye fɛn min ye ale ala bolo a ko Zakaria tora a bɛ ala deli a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina k'a nana se yɔrɔ dɔ la k'ale Allahu subhanahu wa ta'ala don dɔ la ko Zakaria nana dɔ fara maɲumako kan kan ka da ka silamɛw aw k'a dɔn ko duwawu kɛcogo de b'a la dɛ n ka duwawu ka jaabi joona a b'a kɛcogo bolo dɛ ala bɛ ka kuma Zakaria kan yɔrɔ in na a bɛ ka fɛn dama fɔ Zakaria ka duwawu kɛcogo la k'olu de diyara ale ala ye a fɔlɔ fɔlɔ a ko ni Zakaria b'ale deli k'a b'ale deli ni hinɛ kan ye n'o ye maɲumako ye maɲumako kan ka di ala ye a kana fɔ jɔnw ye dɛ a y'a fɔ ala ye
ay mishi alay ay damakasi setigi masa alay ayo nyeji bo alay alaka ka jon nyeji sira fla jigine ale ala nofe o te kodeni ala bolo o yi do jabi kundo de ala bolo islamu ay mishi alay ako nyeji bo alay ni nyeji ba au sentegela ay nana ya unyakse fla kono ka bo alay kada kana ya bo alay aya bo masaya kan ka bo masami de ala ko Zacharia kan manyuma ko kan fanga boyana ko dugu ala côté. Donc lui il ne pouvait plus rester insensible à ses prières car il multipliait les paroles sentimentales. Il mettait en exergue son impuissance, son incapacité à se donner satisfaction lui-même. Il mettait devant la miséricorde de Dieu, la magnanimité infinie de Dieu. Dieu a fini par accéder à sa demande. Car Slamou n'a eu à la délicat. Ka ala wili ala togo barkamoula. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Abe ala wili la ni togo fenfela. Kelengelen bela jelena ala be aujabi. Ibe ka togo min fode. Sigata la ni ene ala togo dode. Ni ko Ya Rahman ala bi jabi ede tlotala. Ima flifio nededu. Ni ko Rahim aba fi ima flifio o enede. Ni ko Wadud aba fi ima flifio o enede. Ni ya foka ala togo wele ku wele akelengelen bela jelena ala bi jabo kafima filifio ikamene ala yere jati dem o kuma sa ni bana ala wele la na togo barkamaw ye hami min bila be soro ko hamira ala la nde ala deli chogo ngado ba fo ya Rahman ya Rahim shen bakile ya Wadud shen ke mawlon la yani nu banola o be sel goro kuru kataka ya ala wele ka wele bana wele la ma fu ifana fa i willa kata Allah batoli atsega kene Allah ni dine madonde ay dine don yasa ko nafa soro ka batola ni Allah wele atogonyu mauna ka wele ni bana wele la ni mo wele ni ko Boubacar ni ko Suleiman na ijabi iba wele kun faide ni ma wele kun faide abe mun famia wele la foyi o kuma na ye Allah wele Allah togowla Allah togonyu mau Allah togo barka maula aga do femi metugola o de hami aw lañini abo de dakan sa ko ira alala ninde bato ke choy ninde ala deli choy ala ko kun nabi Zakaria tora be manma ko kan fale alay dondola anana ale ala deli ka deli anana sero dola kuntigi ala akon bi deli koy wanti deli dabla kada munka kada kan ne Zakaria jigi matega e ala ka hinela. C'est en ce moment que Dieu répliqua en disant à son serviteur dévoué Zacharia, ça suffit. Tu m'as touché, Zacharia. Tu m'as eu, Zacharia. Pendant 80 ans passés, vous me priez, vous me demandez la même chose. Je ne vous la donne pas, mais vous continuez à dire que vous n'avez jamais désespéré de ma miséricorde. Ça suffit, Zacharia. L'enfant, vous l'aurez. Zacharia, sambi seginin ko eni muso kabina ubugo kamaleni na ubugotigi abe kandeli femina mo kawi hali bibe kandeli ola bibe mun faraka kontigi alambi deli kada kan ne jigi matege e alaka hinela dantiga hinela ala ko kuma Zacharia bi konin bi jabi parce que yem min fo mena yiri la ka fo ne ala yere de yoye ne de masaye mo men ki jigi tege masaminga hinela. Vous voyez, les messagers d'Allah ont été des exemples vivants pour nous montrer le chemin de l'adoration, le chemin de la prière, la meilleure façon d'invoquer notre Seigneur. Ils nous ont montré le chemin. Ce vieux couple, Dieu a décidé d'accéder à leur demande. Et Dieu, dans son omniscience, dans son omnipotence, a rétabli la jeunesse dans le corps de la femme de Zacharia. Dieu lui a redonné sa jeunesse. Cette femme aux cheveux blanchis a retrouvé ses règles, ses cycles mensuels. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Il est capable de tout. Il est omnipotent. Il peut tout, sauf s'il ne veut pas. Ni musokoroni ala ya ka koli sega nola
k'a farikolo a ka bogotigiya segin à 100% a nɔ la ka sɔrɔ a si bɛɛ jɛlen don. Ala ma si fin dɛ, Ala y'a farikolo kɔkanna ta cogo la, mais k'a farikolo kɔnɔna k'a bɛɛ lajɛlen bogotigiya. Ka Zakariya fana k'o fana farikolo k'a kamalenya. Mɔgɔw nana mun ye, mɔgɔw nana ye musokɔrɔba de filɛ ka harijɛgɛ sɔrɔ nin ye koyi. A kɛra adamadenw bolo komi n'a sɔrɔ diɲɛ bɛ wuli bi o donni kama. Ka d'a kan Ala bɛ ka fɛn kɛ bɛɛ jigi kun tigɛra fɛn min kɛli la. Kana Zakariya muso harijɛgɛ nin cogo in na ka ban kana den di a ma. O den nana wolo, Allahu subhanahu wa ta'ala a k'o den fana kɛ ciden ye i komi a ye fa kɛ ciden cogo min n'o ye Zakariya ye. Ka ban o Zakariya o ka ciden joli joli bɔ o kɔ la dɔnnikɛbaga dɔw ka kuma la k'a bɛ se cɛ 40 ma a bɛɛ lajɛlen kɛra cidenw ye. Pourtant, cette famille n'était pas destinée à avoir une progéniture. Finalement, elle l'a eu. Pourquoi? Elle l'a eu comment? Elle l'a eu par la vigueur de l'invocation, par la vigueur de la prière. Mes frères musulmans, sachez que nous traversons un moment intense. Sachez que bientôt une opportunité va nous quitter. Sachez que bientôt une fenêtre de tir se refermera. Il ne nous reste plus que 48 à 72 heures à vivre le Ramadan en cours. Mettez toutes les chances de vos côtés en renforçant les invocations, en renforçant les prières, car Dieu mérite d'être prié. Nous devrions prier Dieu et nous devrions prier pour Dieu. Nous devrions invoquer Dieu car il mérite d'être invoqué. Si nous tournons le dos à Dieu, nous allons vers qui? Si nous nous éloignons de Dieu, nous nous rapprochons de qui? Le Ramadan s'achemine vers sa fin. Aujourd'hui, c'est la 27e nuit du Ramadan. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé l'importance de cette dernière décade, vous avez encore 72 heures pour rattraper vos retards. Prenez d'assaut les mosquées dès aujourd'hui. Femmes, hommes, vieux et enfants. Mettez la clé à la porte des maisons, que tout le monde sorte et que tout le monde se dirige vers les maisons de Dieu. Car il est temps, il est grand temps. Personne d'entre nous ne sait s'il sera au rendez-vous de 2017 pour le Ramadan. Donc ne laissez pas l'occasion vous échapper. Allez à la quête de Dieu. Aïta hamira alala. Aïbo. Dutigu aïbo. Aka umso labo aka deuna bo akana alaka misru kono. Akana kana damakashilike alay. Dutigi ki damakashi alay. Dutigi musoka damakashi alay. Deun kanu damakashi alay. Hali deun fitinu ayna nuye. Kadaka alakira sallallahu alayhi wa sallam ananaka kumakando la ko demiseni fitini mini jurumuntala. Kono ya ala deli doro ko directi do ala bamina. Vous voyez? Mettez la clé à la porte des maisons. Videz vos maisons. Remplissez les maisons de Dieu. Car il ne vous reste plus beaucoup de temps. Il n'y a que 2 à 3 jours. Pour qu'il la nini mumbaula. Nama nini ala fa abta nini jonfe. Hami mimbaula nama ira ala la abta ira jona. Abe min nofe. Nama nini ala fa abta nini jonfe. Jeng la teke konyuma ni ala ma jena jom se ga dauma. Lahara soroli ni ala ma jena jom se ga dauma. Hami minumbe akelengele na hami bangele na hami dogole. Ni ala mahina anna ka hami nunu banye jom se ka banye. Ok maslama wa ay bode ay diw na bo ka muso la bo akana kana ala ka misrufa. Yasal la teke mini ala na lajigi akanta ka la here. Amanya ni masa subhanahu wa ta'ala fe sungalo yin kunche konyuma akadi amma. Amanya ni masa subhanahu wa ta'ala fe sungalo yin bato ke konyuma akan sura jamakulula. Amanya ni masa subhanahu wa ta'ala fe ani junubu fenfe dona sungalo yin kono ala ka bela jelemba anyi. Ani hamin fenfe dona sungalo yin kono ala ka bela jelemba anyi. Ani lanyini fenfe dona sungalo yin kono ala ka nogoya do bela jelena. Ala ka nga bato kele umine. Ala ka sabati dine kan. Nambe laban ala kan laban dine kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن ثوابا فمن الله، وإن خطأ فمني ومن الشيطان. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان وفي كل زمان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أعمارنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلم الزوار والمعتمرين، اللهم سلم الزوار والمعتمرين، اللهم سلمهم وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأذورين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.